असल मंजीटा कही देले तमे कहूच फालतू कथा। अच्छा पिले सर अविनाश तुम आज कौन खाई गई सर मागी खाई के आछि। कहीं तुम घरे कौन नथिला मागी खाऊ तुम मामुनी तू कौन खाई गई लो कहीं तुम घरे कौन अटा नथिला परोटा खाऊ नॉनसेंस यूजलेस भाई धाड़ तू कौन खाई गई चारोटी कौन चारोटी कहीं पांचटी छटी खाइली नहीं सर आउ चार रोटी ओ चार रोटी अच्छा 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 बांगुर तुम कौन खाई उपमा कामा उपमा अच्छा बढ़िया बढ़िया वंडरफुल। अच्छा आज आम जो संगीत क्लास रे बसचे आज्ञा कार्यक्रम वर्तमान आरंभ तेरे प्रथमे आम कौन शिखा को सर भजन सर भजन भजन सुनेबे सर भजन भजन शिखेबे को टाइप रो गोटे सुंदर भजन माने भजन चारि पांच प्रकार अछि गुटे जणान गुटे प्रार्थना गुटे भजन तमे कोनटा सुनिबो ना भजन सुनिबा आज जो भजन सुने कि भगवान आसी आविर्भाव हो जिवे मैं तुमको घुंचे के बसिबे से सुविधा भी मु कर दू एठी बसिबे मनर देश रे प्रेमर सहर प्रेमर सहरे छोट गोटे घर से घर आगरे लेखा अछि दुई नाम गोटिए तुमर गोटिए मोर किदिया लागिला एटा की भजन कोन एटा बा सुना चढ़ेर लव सॉन्ग एटा की सॉन्ग सुना चढ़ेर की सॉन्ग लव माने कोन प्रेम आगे प्रेम प्रेम कोन जने जन को भल पाइबा सेटा होची प्रेम बस मु भल पाइली भगवान सेटा कोन प्रेम प्रेम गले भगवान को सहित मनुष्यर जोटा कांटेक्ट आगे आगे कांटेक्ट माने रिलेशन लो धाराटा को प्रेम को आ जाए आगे तो मु कथाटा बुझ आगे ए कवि कोन लिखिले बुझ मनर देश रे गुटे प्रेमर सहर मनर देश भीतर जो प्रेमर सहर गुटे अछि अच्छा माने हम शरीर टिकी वर्तमान था जो गुटे तमे देश कर देलो देश भीतर गुटे प्रेमर सहर अछि सेटा होछि हाट भीतर प्रेमर सहर छोटो गोटे घर तो हाट भीतर गुटे घर अछि से घर कोन रहे किमिति आगे से घरटा किमिति आसी घरटा माने ता भीतर रक्त रहिबानी चारि पांचटा खोल खोल मोळ बाक्स डबा अछि से कथा पड़ नाही ता भीतर आत्मा रहे हम शरीर आत्मा कोउठ रहे हृदय भितर तो से भितरे गोटे घर ता आगरे दीटा ना लिखाई गोटे आत्मार गोटे परमात्मा मु आत्मा परमात्मा तमे प्रभु से घर आगरे लेखा अछि दुई नाम कार कार गोटी आपन घर आ गोटे परमात्मा घर नॉनसेंस गोटिए मोर आ गोटिए तुमर फालतू कथा सर आबे नुवा भजन गोटे कहंतु मॉडर्न भजन एटा पुराना भजन हे गला भाई पुराना भजन सुनले कोन पुराना ठाकुर आसीबे नुवा भजन डाकिले कोन नुवा ठाकुर आसी नुवा ठाकुर आसी साइंटिफिक साइंटिफिक जो ठाकुर ठाकुर अरे ठाकुर नुवा पुराना ठाकुर कंप्यूटर जान नांदी अब पुराना ठाकुर कंप्यूटर जान नांदी तबे केमिति अरे कोन कोन पुराना ठाकुर अलग नुवा ठाकुर अलग नुवा ठाकुर संपूर्ण अलग हां तू देखि तू तैयारी करथिलु बुझिला बळिया बाप बळिया कथा त कहू आ नुवा ठाकुर पूरा एकदम अलग नॉनसेंस बोललो सारा रंग देखन गाय कोन सार सहित भद्राबीर कथाबार्ता करबे सॉरी सर गाइलु पूर्व अरे सुर आबे पूर्व पश्चिम गाइलु पूर्व हां पश्चिम गार तो गार के संगीत करथिले सला बेसुरिया बेतालिया नॉनसेंस नुआ से बेताल से तो मनुष्य प्लान बेताल किन देले ताल रे नाही जे से बेताल अच्छा गाइलु बेताल किन पूर्व पश्चिम तू हल्लू चोळ आउटपुट कम तमे गाइलो पूर्व पश्चिम उत्तर उत्तर कौन उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तम दिग पाटे बेंग पश्चिम की तमें कहीं गाउन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जुआड़े चाहूची मु खाली तू तू खाली तू तू खाली तू तू
ଖାଲି ତୁ ତୁ କଣ ସଙ୍ଗୀତକାର କଣ ଗୀତିକାର ଏଠି ଲେଖିଲେ ବୋଧେ ଚିନ୍ତା କର ବୁଝି ତ ପାରିଲୁ ନା ବୁଝିବ କେମିତି ତମେ ପରା ତମ ମୁଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ତମେ କେହି ଦଳଟି ଯିବ ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବ ସେଠି ଲଙ୍ଗଳା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଠି ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତମକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତମେ ଗୁଡା ହଉଛି ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟେଡ ଆମେ ତମେ ଅଲରେଡି ନଷ୍ଟେଡ ତମେ କଥାଟା ବୁଝିନ କେହି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଇଏ ପବନ ମାଟି ଆକାଶ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଇଏ ମାମୁନିକି କିଏ ତିଆରି କରିଛି Yes! ଭଗବାନ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ଆପଣ ଇଏ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିଭି ଟେବୁଲ ହାରମୋନିୟମ ଇଏ ସବୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ଆପଣ ସବୁ ସେଇ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହୁଛ ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କଥା ସବୁ ସେଇ ସର୍ବନିୟନ୍ତା ଭଗବାନ ଆଚ୍ଛା ତ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କୁଆଡେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଏକା କର ତୁ ପୂର୍ବ ଇଆଡି କହିଲା ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏପଟକୁ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଅଳପ ପଢାଇଦିଅ। ପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କହିଲିଣି ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଗ କୁଆ ଆଗ ଚଲା ପର ଗାଈ ଦୁଆ ବୈଠା ଦେଲା ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି କହ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୁଆଡେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ନା ତୁ ୟେସ୍ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ତୁ ହଁ। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ହେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଜ୍ଞା। ହେ ଆବର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ ନିତ୍ୟରେ ଅନିତ୍ୟ ହେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ସବୁଠି ତମେ ସବୁଠି ତ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ ବୁଝିଲା ଏ ଭଜନ ଶିଖବେ ନନସେନ୍ସ ତମେ ଯଦି ଗଢି ଦବ ଆଣିକି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ତମେ ସୁରରେ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ତ ଜି ସାର୍ପ ମାଇନର ଧରିଛି କଣ ଧରିଛି ଜି ସାର୍ ମାଇନର ତମେ ଯଦି ଗଢି ଦବ କହିଲ ତମେ ଯଦି ଗଢି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ବାଲି ଘର ପାଇଁ ବାଲି ଘର ସେଇ ଘର ହବ ଆମ ସେଇ ଘର ହବ ଆମ ସୁନାର ନର ସୁନାର ନର କଥା ଦିଅ ମତେ କରିବନି ପର ମତେ କାହାକୁ କହୁଛ କରିବନି ପର ଠିକ ଅଛି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଭଜନ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ ଦେଖ କୋଉଠି ମିଳୁନାହିଁ ଜାଗା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଜାଗାଟା କିଣିଦିଅ ଜାଗାଟେ କରିଦିଅ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଜାରେ ଲିଟିଗେସନ ପ୍ଲଟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଜାଗା କିଣିଦେଇଥିବ ପଜେସନ ବେଳକୁ ଅଲଗା ଲୋକ ଆସିକି କହିବେ ଆମେ ପାଚେରୀ ବୁଲେଇବା ଆଜ୍ଞା। ମାଡ ଗାଡି ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ 3 ଥର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ ତମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲଟ ଦେଇପାରିବ ସେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ଗଢିଦବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପଥେ ବସ୍ତି ଭିତରେ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଘରଟେ ହଉ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବିବି କଣ ସୁନାର ନର ହେଲା ତମେ ଦେଖ କିଏ କଳ୍ପନା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯଦି ଗଢିଦବ ମୋ ପାଇଁ ବାଲି ଘର ତ ବାଲିରେ ତ ରହିବନି ତେଣୁ ତାହେଲେ ବସ୍ତି ଲେବୁଲ ଗୋଟେ ବି ଘର ଯଦି ଭଗବାନ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କରିଦିଅ ସେ ଘର ହବ ମୋ ପାଇଁ ସୁନାର ନର କଥା ଦିଅ ମତେ ପର କରିଦବନି ତମେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଫାଇନାଲ କରିକି ଜାଗା ଦେଲା ବେଳକୁ କର୍ମୀ ଦଉନାହାନ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତମେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମୃତି କରିବ ନାହିଁ କରିବନି ପର ମତେ କରିବନି ପର ତୁ ଯେମିତି ପ ବୋଲି କହୁଛୁ ମୋ ପାଟ ମୋ ଛେପ ତ ପାଟର ଅଧପେଟ ହେଇଯିବନି ଦେଖ ଜାଣେ ନା ମୁଁ କେତେବେଳେ ମନ ଚୋରି ହେଇଗଲା ଆଉ ତମ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ରାତି ପାହିଗଲା ମୋର ରାତି ପାହିଗଲା ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଜନ ଆପଣ କି କଥା ଇଏ ଜାଣେ ନା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଲି ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ହଁ ତମେ ଡେଲିଭରି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଗଲ ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ କିଏ ଯେ ସେ ପରମାତ୍ମା ପାଖରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭୁଲିଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଇଏ ମୋହ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲି ହେଲା ଇଏ ମୋହ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲି ଚାରି ପାଞ୍ଜିରୁ ମୁଁ ଗଲିଲ ଛଇଳି ମୁଁ ଚାରି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲି ଇଏ ଗୋରା ଗୋରା ମୁହଁ ଦେଖି କାଳିଆକୁ ଦେଲି ଇଏ ମନବିକି ନା 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 ଇଏ ମାନେ ଗୋରା ଗୋରା ମୁହଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କାଳିଆ ମୁହଁକୁ ପାଶରି ଦେଲି ଇଏ ଇଏ ସାଙ୍ଗ କି ହେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଚାରି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲି ତାମାନେ ମଣିଷ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ତା ପାଖରୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଛି କାହା ପାଖରୁ
भगवान पाखु कमिटमेंट करके आछि जे मु जाउची तोरी काम करबी पुनी तोरी पाखु फेरि आसीबी किंतु एठी आसला पर फील्ड देखिला ये नाच गीत तमाशा चिकेन तंदूरी ये भल पुओ भल झियो को देखिला भल झियो भल पुओ को देखिला भूली गले भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ तो ये समय भितरे एई समय भितरे जो माने आध्यात्मिक चिंता जो मान को हृदय रे भगवान आसी बसे आपनको परि व्यक्ति विशेष जेतेबेले फर्स्ट टाइम जानिबे जे ना मु भगवान को पाखु जिबा दरकार ओटिके ताको मनटा हजि जीवो चोरी हे गला मन सेइटु से गाइले जाने ना मु केते बेले ए मन चोरी हेई गला प्रवचन देखि आस्तिबो बस सेइटु पाखरु तम कथा भाबू बाबू प्रभु हे भगवान राती पाही गला मोर राती पाही गला कि चमत्कार भजन अरे बाप ताकू ये फिल्म रे हीरो हिरोइन जाको गाई कि लोक को मॉडर्न देखौछन असली सबुरा भितरी कथा तमे साउंटेनी ओ केवल भगवान के माने भगवान को माने भगवान माने कलुषित करछथि फिल्म वाले ना फिल्म वाला कलुषित करूना फिल्म वाला ताकू गोटे अलग ढंग रे देखौछन्ती बुझिला लोक ता भितरु सार संग्रह करी भगवान के पाखे पहुंचीबार अछि कथा होउछि या हां आ माने चमत्कार भजन सुनिल आउ कोन सुनिबो को सर मॉडर्न भजन ना खाली मॉडर्न केवल आधुनिक गीत तमे बेसुरिया रुआ तंटी छाड़ी जो रुआ मु आगे देखे तमे गाउन उठी हमने सुनि के गाउन तुम गा रे हां सुनो आगे तमे ही मोर आसीबार कारण ये प्रिया तमे ही मोर आसीबार कारण मु तो 11:40 रे मोर क्लास थिला माने एठी भगवान पूरा कट 8:50 रे मु कॉलेज को काहे की आछि प्रिया तमे ही मोर आसीबार कारण तमे ही मोर आसीबार कारण तमे ही मोर फेरिबार कारण काई फेरुजी तमे ही कारण काई आसली न बोली तो भाई पड़ी आइला बोली तू मते कहलु जामे तोर म ठिया की गोटे पइडो रे दीटा स्ट्रॉ पुरे की मुंडू घसी कथा होतले तो मु तोर लेके आस्तिली ना मोर कथा को पड़छि गोटे धारार कथा पड़छि प्रेमर कथा पड़छि पर केते ये आधुनिक कथार टचटा को देखो जे तमे मोर आसीबार कारण जेहेतु 11:40 रे क्लास थिला तमे 8टा बेलू पळै जाउली 8:40 रे पहुंची गेली उनी जेतेले पार्क रे तमे ठिया की गपुचे हठात कहिलो मो भाई रो फोन आइलानी से मते आउची एठू नै की जीवो सेते बेले पुणी मु फेरिबि से तमे ही मोर फेरिबार कारण जेमिति रखुच रख जेमिति रखुच रख तम पाखे पसिची शरण तमे ही मोर आसीबार कारण तमे ही मोर फेरिबार कारण जेमिति यार मन दियो संगीत रे मन दियो संगीत भितरे ये असंगीत जिंस को भर्ती करिवो संगीत धाई की पळेबो 3 किलोमीटर जाय मो कथा सुनो तमे मोर आसीबार कारण तमे मोर फेरिबार कारण आ जहा लागी मु आसुची जहा लागी मु जाउची तेन की सब डोर ता हाथ रे बंधाई भाई पळेले घटना ना बाध्य ना माड खाइबो तमे तो से जगह रे जहा पाख जहा ऊपर तमर आसीबा एवं जीवा निर्भर करूची सिए होची तमर सर्वनियंता हैला कि जहा को तमे बा हबो बा हला परे जहा को नहीं घर संसार करिवो ता सबु शर्त रे राजी होबा को पड़िवो प्रेमिक तार चुटी पुलाक जाक से झियो को धरे दो तेणिकी तो मन हेले तू झिंकीबू तू मन हेले टाणीबू मन हेले चुटी झिंकी कचाड़ दू तो जिमिति रखुच रख प्रिया तमे मते जिमिति रखुच रख तम पाखे मु शरण पछी बोल आनंद एक बार हरि बोल अनेक अनेक शिक्षणीय भजन आज फिल्म तुम सब शिखी जो भजन एणिकी मो पाखरु जो कथा शिखी गला परे एबे तमे केवल सबु गीत तम आगरे जदी वर्तमान माने 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 कोन से माडोना भी जदी आसी की पप गाए तमे ता भीतर भी भगवान को पाई परिबो ये संधानटी मु तुमको देई दी शिखिलो समस्ते एबे थेडिया तमे गोटे चमत्कार भजन परिवेशन कर हाय रे मो सारा मिली वंडरफुल लागु तू भोली भाली हे प्रभु
আলো 6 নম্বর বস্তি বালি কଣ ଗାଉଛୁ তোর চর্চা বাড়ি আজি কালি ও বুকিল কহ থরে মো দিলওয়ালি 6 নম্বର ବସ୍ତି ବାଲି আজ্ঞা କଣ 6 নম্বর বস্তি বালি କବିଙ୍କର କି ବହୁତ ଚିନ୍ତା ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କର 6 নম্বର ବସ୍ତି ମାନେ ଷଡ଼ ରିପୁ ଷଡ଼ ରିପୁ ନୁହେଁ ଆଉ ଆମ ମନ ହଉଛି 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ 5ଟା ବସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୋଉ ବସ୍ତି ଆଖିରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବସ୍ତି କାନରେ ଅଛି আজ্ঞା ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନାକରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେମିତି କୋଉଠି ଅଛି ହଁ ନା ସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛି ତ ଇଏ ଯୋଉ 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇଏ ମଣିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି আজ্ঞା ଆଉ 6 ନମ୍ବରଟା କିଏ ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା କଣ ଆତ୍ମା ମାନେ କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆତ୍ମା ଯିଏ ମୋ 6 ନମ୍ବର ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି আচ্ছা ସେ ଆତ୍ମା ତୁ କେବେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବୁ ତାମାନେ ଇଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁ ନାହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଦିନ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଆସିକି ଦିଲରେ ବସିବ ଦିଲରେ ବସିଲେ ସିଏ ହବ ଦିଲବାଲି ଗାଇଲ ଆଲୋ 6 আলো 6 নম্বর বস্তি বালি তোর চর্চা বাড়ি আজি কালি ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲ ଆଜ୍ଞା ଡେଲି 15 ଜଣ ବାବା ଆସିକି ତାଙ୍କରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି କାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଗବାନ। ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯୋଉ ସକାଳୁ ଏମିତି ଏନିମାଲ ପ୍ଲାନେଟ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ବି ସକାଳେ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଚନ ମାନେ ସବୁଆଡେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ ବାଘ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ କଣ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏନିମାଲ ପ୍ଲାନେଟ ର ବି ଦଉଥିବେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ ହଁ, ଦଉଥିବେ, ହଁ, ଦଉଥିବେ। ଡିସ୍କଭରୀରେ ଆପଣ ଡିସ୍କଭରୀରେ ଇଂଲିଶ ବାବା ଦେଲେଣି ଆପଣ ଆମର ତ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନର୍ଗଳ ଚାଲିଛି ଯେତିକି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବ ସକାଳେ ପ୍ରବଚନ ତା ମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ हे दिलवाली हे 6 नंबर बस्ती वाली आज्ञा। तोर सबुआडे वर्तमान चर्चा चर्चा चालिଛି। तापरे आलो 6 नंबर बस्ती वाली আলো 6 নম্বর বস্তি বালি তোর চর্চা বাড়ি আজি কালি ও বুকিল কহ থরে মো দিলওয়ালি तू अब काली पाखुर मो गीत क्लास आसीबुनी 6 वर्ष रानी मो पाखर 6 वर्ष रानी शिखुची आज्ञा। से वर्तमान जो सुर रे गाउची आज्ञा। से सुर रे आइदर मु संगीत भूली जीवी नहने मोर जदी 6 वर्ष आयुष थियो ता पूर्वरु मु मरि जीवी ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣ ସେଇଆ କହନ୍ତୁନି ଆପଣ ସେଇଆ बेसुरी सुन ଆଜ୍ଞା बेसुरिया संगीत शुणिब नाही शुणिले आयुष हानि हुए बास आज আজ্ঞা ओडिसा रे पुरपल्ली रे परिचित सबुठारु श्रेष्ठ भजन ଆଜ୍ଞା जे कि एकदा ओडिसा रे एते लोकप्रिय होइथिला ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ प्रसिद्धि पाइथिला ସାର୍ चमत्कार भजन की আচ্ছা सुन आलो पुचु की गाली ମୋ ভজন ପାଖରେ ভজন ଗୋଟେ ভজন ବଢିଆ বাবা ଅଛି ধীরে 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 अरे पुचु की गाली फैशन वाली चाली तो बॉम्बे दिल्ली তালারে নাচ ओ भोपाल अरे सबु झियंक गोटिए रोग नाक अगरे तांकरी राग आलो छू छू देबे ठेली मो भोपाल ठेला ना नहीं छुई ଠେଲି ଦେଇଛି ପରା ये कथारे कविंकर लेखा चातुरी तांकर गहिरिया चाषटाକୁ लक्ष्य कर ସତିକି माने सिए ऊपर ऊपर देखले मनुष्यर चिंता करिवार दुईटा स्तर होची गोटे मानसिक स्तर आ गोटे होची अति मानस स्तर अति मानस। आहुरी भितर को जीवो आज्ञा। सब बेले भितर को गले ही मालटा मिले আজ্ঞা अरे भाई आलू रो चोपारे कोन मजा थाए ना, ना। भितर को गले ससटा पाइबो से तो जल्दी- ये जो लिखिले पुचु की गाली फैशन वाली सब बेले मन रखिबो भगवान होउछन श्रद्धारे बंदा कोन देखा ধারে বন্ধা ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବନ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବନ୍ଧା कृष्ण को भल पाइथिले किए ରାଧିକା ରାଧିକା 16,000 गप नारी हैला आज्ञा। जेतेबेले कृष्ण राम होइकी जंगल भितरे जाउथिले कोउटी की लंका को सेतेबेले बाबाजी पुळे पळी आइले कहले ये कृष्ण ये होउचंदी राम ये होउचंदी भगवान आज्ञा। ये भारी युवती लसी माने झियो मान को भारी भल पान आज्ञा। तेनु आमुको सिमिति गले बाबाजी ही हमु भल पाइबे नाही तो ये भी झियो भलिया ही की गले साड़ी पाड़ी पिंदी की तो सिमिति सब झियोकर जंत्रपाती मान सब तांकर साड़ी साया ब्लाउज से उई तो काते लगेई की गले गला परे तांको राम आशीर्वाद देले एवं कहिले जे सतरे तमे मो मनटा को बुझिछ ता माने भगवान झियो मान को भल पांती पुओ मान को भी भल पाती किंतु गोटे बड़ कथा हूँ सी श्रद्धारे बंधा एवं आउ गोटे बड़ कथा हूँ भगवान जी सी सबू सी गछ कहले भगवान झील कहले भगवान पुओ कहले भगवान जी जो बाटर देखी
किए भगवान को गणेश कही पूजा करुच्ची किए कृष्ण कही पूजा करुच्ची तो तुम जिमिति भी कुह केवल ताको भल पाइबा दरकार तो कवि लिखिले हे भगवान तुमर पुचुरा पुचुरा गाल झियो बलिया भी कहि परिबो भगवान कहि परिबो असका किछि विचित्र हबो तमे बहुत फेसिनी किए हे भगवान काहे की ना तुमर कुंचु कुंचिया चुट्टी कहार कृष्णकर मुंडरे मयूर पुछटे लगेई थिवो तुम नालिया नालिया अधर हैला कि तुम चका चका नयन चका चकाटा हजारे फेसन जगन्नाथ सकाळू मिरर न देखिले मुह उठिबे नै जानि जो से दांत घसिबे साबुन लगेबे हजारे प्रकार अतर ताक देहरे लागिवो एते कथा जे करे से बहुत फेसिनी आगे तो हे जगन्नाथ तमे बहुत फेसिनी आ तुम चाली सबले बॉम्बे टू दिल्ली तामाने तमे समस्ते समग्र पृथ्वी से बुलुचन अरे सी कोन जगन्नाथ खाली श्रीक्षेत्र रे बसिले सेठी अछंती ना यही खिणा पुरी यही खिणा अमेरिका यही खिणा दिल्ली जगन्नाथ रथ रे आछंती डाकी देले दांड मुकुंदपुर पाखरे के साल बेग पट्टिकी पळि आइले ना पट्टिकी पळि आइले कारण जगन्नाथ होउचंदी सर्वत्र तो केबे तमे बॉम्बे रे अछ तो केबे दिल्ली रे अछ चाली तो बॉम्बे दिल्ली हैला मो बोपालो हे भगवान तुम कथा चिंता कलाळू मो बापा मने पड़ी जाउचंदी बापा भलिया ता हां बोल आनंद एक बार हरि बोलो